हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आसंतु जीवा हमर ये छोट साईबाबा मंदिर अच्छी दर्शन करवा बुलवा आरती देखिकी आसवा। संध्या आरती होची एबे तो टाइम 5:29 होची। तो आम एठू घर बाहर भी जाऊँ आप जाइए मंदिर देखिए। তুমি জীবন বীণার ঝঙ্কার, তুমি গতি, তুমি মুক্তি, তুমি মোর ভাব ভক্তি। তোমা সাথে যেবে ভাব জড়ি দিলি দুনিয়াকু কলি পর। সাই তুমি লাগো নিজর নিজর, साई तुमे लागो निजर निजर, साई तुमे लागो निजर निजर। गुरु